बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 25वें रोज़े का बहुत ही प्यारा सा ज़िक्र बयान करूँगी। माशाल्लाह से 25वां रोज़ा जो है वो जा रहा है और दूसरा यानी कि तीसरा अशरा जो है वो भी ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए। हमारी जो भी जितनी भी इबादत हमने जिस तरह की टूटी फूटी इबादत की हैं अल्लाह ताला वो कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए वो बाइस रहमत बनाए। कुरान पाक की तिलावत जितनी ज़्यादा कसरत से की जाए करनी चाहिए और जो हमने कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की है अल्लाह ताला हमें उसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। हमने जो गलतियाँ की हैं अल्लाह ताला वो माफ़ फ़रमाए। तो तीसरे अशरा की जो दुआ है जहन्नम से आज़ादी का ये अशरा है, इसकी दुआ जो है अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, इसको कसरत के साथ पढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इसको कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद में इस उम्मत को रोज़े का हुक्म देते हुए फ़रमाया गया है। प्यारे नबी इनके अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़ों का ये हुक्म तुमको इसलिए दिया गया ताकि तुम में तकवा पैदा हो। लअल्लकुम तत्तकून यानी कि ताकि तुम में तकवा पैदा हो। यानी कि जब आप रोज़ा रखेंगे तो आपको कितना ज़्यादा इनके सब्र आपके अंदर पैदा होगा। आप बहुत ज़्यादा आप यानी कि मुत्तकी हो जाएंगे। बहरहाल रोज़ा चूँकि इंसान की क़ुव्वत बहमी को इसकी मलकूती और रूहानी क़ुव्वत के ताबिया रखने और अल्लाह के अहकाम के मुकाबला में नफ्स की ख्वाहिशात और पेट और शहवत के तकाज़ों को दबाने की आदत डालने का ख़ास ज़रिया और वसीला है। इसलिए अगली उम्मतों को भी इसका हुक्म दिया गया है। अगरचा रोज़ों की मुद्दत और बाज़ दूसरे तफसीली अहकाम में इन उम्मतों के ख़ास हालात और ज़रूरियत के लिहाज से कुछ फ़र्क भी था। इनके हमारे रोज़े जो हैं उनका अल्लाह ताला ने कुछ हमें और तरीका दिया है और पहली उम्मतें जो थी उनके कुछ तरीक़ाकार कुछ और किस्म के थे। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही प्यारा तरीका दिया है। यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मत मोहम्मदी है उसका तरीका बहुत ही प्यारा है कि सुबह को फजर से पहले सहरी करनी है और फिर मगरिब के वक़्त अफ्तारी करनी है। और बहुत ही प्यारा सा ये वक़्त है और बहुत ही प्यारा सा ये तरीका है कि जिसमें हमें रोज़ा जो है वो मुकम्मल करने की अल्लाह ने तौफ़ीक दी है। इनके रोज़े में दिन के साथ रात भी शामिल कर दी जाती है और बस सहर के वक़्त खाने पीने की इजाज़त होती या साल में 2-4 महीने मुसलसल रोज़े रखने का हुक्म होता तो इंसानों की अक्सरियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और सेहतों के लिए मुज़र होता। इनके देखें अब अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा हमारे लिए कितनी आसानी पैदा की है कि हमें सुबह फजर के वक़्त फजर से पहले हमने सहरी करनी है, मगरिब के वक़्त हमने इफ्तारी करनी है और पूरा दिन हमें अल्लाह ताला ने सब्र इनके सब्र के साथ हमने रहना है। सब्र हमारे सब्र को आज़मा रहा है अल्लाह ताला कि आपने खाने का सब्र करना है। बीवी अगर शादीशुदा है तो मियाँ बीवी से सब्र का मामला है और यानी कि हर किस्म का आप कुछ भी किसी किस्म का भी कोई गुनाह नहीं कर सकते कि आपने गिबत नहीं करनी। ये तो रमज़ान के अलावा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोज़े में आप बिल्कुल भी इस किस्म का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो रोज़ा जो है वो मुत्तकी यानी कि लअल्लकुम तत्तकून कि तुम में तकवा पैदा हो, तुम में तकवा पैदा हो। रोज़ा जो है वो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें रखने का कहा, इरशाद दिया, हुक्म फरमाया कि आप में तकवा पैदा हो, आप मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़ा जो है वो हमारी क्या है, प्रैक्टिस है मुत्तकी परहेज़गार बनने की। तो अल्लाह ताला हमें एक महीना रमज़ान के रोज़े जो अता करता है तो हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सब्र को अल्लाह ताला देख रहा होता है कि इंसान के पास अब देखो खाने की चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं, कितने सब्र के साथ इंसान चल रहा है ना कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना।
گھر میں طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں لیکن نہیں کھانے کیونکہ روزہ ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام اس طرح کا نہیں کر سکتے کہ جس کے ساتھ آپ کا روزہ ضائع ہو۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے جنت کے یعنی کہ جنت اور رحمت کے دروازے جو ہے نا کھول دیے جاتے ہیں۔ ان کے دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا ہے، اب پھر بھی یہ انسان غلط کام کرتا رہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ شیطان جکڑا ہوا ہے پھر بھی وہ غلط کام کر رہا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے تو پھر بھی وہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ انسان جو ہے نا اس کو بچائے شیطان سے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو آج کل کہتے ہیں نا میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر۔ اللہ کی توفیق ہے تو آپ ہر اچھا کام کریں گے، اللہ کی توفیق نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا؟ تو تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں 5 جگانہ ادا کرنے کی وقت پر توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی، فطرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان یعنی کہ عید سے پہلے ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دے، اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دے، اپنے مال کو بھی پاک کر لے، تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دے دے۔ تو سورہ قدر جو ہے 25ویں روزے کا یہ خاص ذکر ہے، سورہ قدر کو 100 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی تمام فضیلتیں، تمام برکتیں عطا فرما دیں گے اس ایک تسبیح پڑھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو یہ سورہ القدر کی ایک تسبیح پڑھنے کی توفیق دے دے رمضان مبارک کے مہینے میں 25ویں روزے کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی توفیق دے دے، اس کی قدر یعنی کہ اس کی رحمت برکتیں جو ہیں وہ ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہر وقت چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جہنم سے آزادی کی دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم اجرنی من النار کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔